everyone, and welcome to our video discussion for SocScie 12, or Society and Culture with Family Planning. So I am so happy that I have this chance to have this video discussion for all of you, and welcome to our class. And for sure, most of you have watched already our class orientation. So I presume nga nakabalo na ta sa mga specifics sa ato ang sa mga gi-expect sa ato as a student and what you can expect from me as your instructor. So this is a very special class because we have only 13. So 30 mga book. There are 13 of you, and I'm going to make it special because I might require you that we are going to have a Zoom meeting or Google Meet anytime soon. So maybe next module, module na to nga ko, no? Next month. As of now, we're going to mag-chill lang sa ta. So tulas ang i-relax ang si Kwan. Anyway, ang pinaka-importante ani nga part sa ato ang nga kay si tawagan na, we are going to learn the society, mga social thinker, katong mga tao nga mga gikan sa mga gikan ni Plato, Socrates, and all of that kind. Pero dili na nato na siya i-dig deeper. I'm going to kanang in passing lang, dili na to sila tunan, dili na to makuha kinsa to sila. But it's also important kani sila nga mga tao kung naa mo sa unsa tawag na mag-review na for let kay manggawas kina sa let exam kinsa ni si Socrates, unsa iyang mga contribution, kinsa si Plato, kinsa si Machiavelli, naa na siya ani nga subject. But since we are in a modular ways of learning, we cannot tackle that one by one. So in the first part sa inyong module, as you can see sa inyong primero nga kung naana mo sa inyo nasa inyong module, dili siya kanang naay daghang mga tao, mga year karon sa nang history, because if I'm going to put that one, all of that class into one module, daghan kay mo basahonon. So maybe I'm going to give you links, kanang link sa atong group chat. Anyway, gamay ra man ta, maghatag ko sa inyong link, inyo to siyang basahon, and then mo lang to siya sa karon nga month, gamay ra man ang inyong module output sa karon nga month, kato lang sa inyong answer. But the next month, mag-provide ko link, maghatag mo sa inyo sa ako unsa tawag na summative report or maybe reaction paper about the link ako pa ihatag sa inyo aron inyo masabtan, makita ninyo ang mga list dito. Daghan sila class. So as I've said earlier, dili na ko siya one by one. So na-adri na mention ang si Thomas More, na si John Stuart Mill, ubay ni sila nga mga tao. Confucius, si Plato, as I've said earlier, Aristotle, Nikolai Machiavelli. Those are people na nag-contribute in defining and shaping society. So first, we're going to have a background unsa ang society, unsa ang mga definition of terms makita ninyo sa inyong module nga connected sa society. And then we're going to understand what is culture. But we are going to stay and learn more and further dito sa ato ang family. Okay? Because a very functional and a functional family can contribute to the culture and society. So kung inyong family maayo mo mahimo mong sulundan, you will be an example sa society. But if your family is dysfunctional, you will have to face the consequences as well as the society kung asa mo na belong. All right. So this time atong, as I've said, maybe mahimo na siya short video discussion because as I've said, ang inyong module output makita ninyo kaya ra kay na ninyo diha, no?
So you only have one module output for the whole month. So chill lang sa mo karon nga bulan. So kasunod nga bulan atong dugang-dugangan gamay, and then I will maybe, as I've said earlier, reaction paper or maybe summative report. Okay, let's proceed. So by the way, I hope you are all doing well in there. Everybody is healthy. Nga nagtan-aw mo sa akong video. So don't forget to hit the like and subscribe button sa ato ang YouTube channel. Aron mo naa ko'y bag-ong video nga makuha dili na ma-update mo. Anyway, ako mga video class is all ako ang subjects. So kung gusto mo mag-review, na makita niyo sa ukan. So let's start. I'm going to discuss ang ato ang module proper. We discuss ang module proper, right? So muna siyang format. I hope everybody have his or her own module. Muna siya ang kwan. So kung ibalik niyo sa kuha class, ayaw na ninyo ibalik ng kaninga nga paper. But you make your own, okay? You make your own. You make your own cover page. Cover page, butangan ninyo Society and Culture with Family Planning. Module output, butangin ninyo de submitted by inyong ngalan and inyong section. So sarap mo ka section nga akong itudluan karon, so you can say submitted by inyong ngalan. Dayon submitted to Mr. Eric Macanim. So ina na lang. Mo na siya cover page, and then after that one will be your module outputs. Okay. So much for the discussions, course guidelines. Nakabalo naman mo. Most of you are my students. So dili na ako na i-reiterate kung unsa na siya, but ang ako lang i-emphasize here is ang atong time sa pagpasa og module unya. You need to see to it nga maabot ang module ninyo din sa kuha. So ako na siyang ginabalik-balik sa tanan akong video discussion, because I will not take responsibility or I will not be responsible na mangita sa inyong nawala nga module. You will take responsibility to find ways nga maabot gyud ang module ninyo dinhi sa kuha. So one way na ma-ensure nga maabot gyud yung module dinhi sa kuha is moto maghimo mo cover page. Butangan niyo cover page. Ayaw na ibutang sa folder. Isang stapler lang nimo ang inyong kilid. So naka-staple lang kilid. Then add niyo dito inyong output, basta naalan yung ngalan. So ayaw lang usa ka book stapler ha, kanang murag booklet style na ang stapler sa kilid. Okay? Mga upat ka stapler aron di gid mawala. So naay cover page na dito inyong module. So pag abot dito sa office, pagtan-aw din ha, oy, Society and Culture with Family Planning, SocScie 12, dito Mr. Macanim dito na ibutang dito sa kuha. So easy to it yun nga dili ma-insert sa ubang nga subject. Right? So much for that. Another thing, follow instruction with that. So kung unsay naa sa module ninyo, ingon kog A4 paper, A4 gina siya, wala na siya yellow pad, unsa pa na diha inyo sulatan. Muna siya kuan. Then okay, video discussion. As I've said, karon nga bulan short na itong video discussion kay ginahatag na nako ang definition of terms. Unya ang inyong output usar ka buok. So maybe ako madugang-dugangan og discuss later because when I first get this subject, it so happen nga mga few ako mga students, kana si Brother Bulahab, si Hanofre, si ilang Umandam, kana sila nga mga grupo, mao na sila akong estudyante sa Society, Culture and Family Planning. Bibo kayo ni siya nga class basta naa na siya sa face-to-face. Ano man? Because this is very interesting when it comes to, especially when it comes to discussion sa family. So naka-prepare na ako ang lectures ani for face-to-face classes. But since we are in a modular way, so ato na siyang i-modify. But I will going to find ways kung saan na to nga ma-discuss na to
makahatag pag ko maka-reach out ko sa inyo. I'm so happy nga there are only few of you because it's so mahandle na to very well ang atong time magkasinabot ra ta kung kanus ata mag online class. Mag-online class kita class because maybe Google Meet o kasagara sa inyo na may Google. So pangitaan na to pamaagi, we're going to schedule that one so I can make a few lecture para sa inyo ha. And mahatagan ako og matagaan mo na ko og instruction jud nga makadungog mo, maka-interact kita, especially when we are going to discuss family. Right? Let's continue. Okay. So ang course code na to, SocScie 12. Course title, Society and Culture with Family Planning. Rationally, this subject will give us opportunity to study human society and the role of culture in the sphere of social interaction with an end goal of making us aware of our obligation in the society we live in. So, end goal yun ani, we will be aware. We will be a good citizen by understanding what is society, what is culture, and what is family. And what are our rules, not rules, role as a citizen. So, muna yung nakanindot ani nga subject. So, soon, if you're be a teacher, early childhood teacher, this subject is important. You can interwove this one into other subjects, into say social studies, English. Inyo ni siya ma-interwove, ma-integrate ninyo siya, mausan ninyo siya. Ano man, it is important nga ang healthy ang atong mga estudyante when it comes to be aware of how to be a good citizen. Okay? So, muna siya purpose ani. So, if you can learn more about this subject, then you can use it sa kanang in the near future if you will be an instructor or you will be a teacher. All right. Module 1, Society and Culture. Okay. As I've said earlier, usarin ni siya ka module. Normally, akong ginabuhat is Module 1, Module 2, Module 3, Module 4 in 1 month. So, upat ka week na siya. And you're expected to produce module output 4 to 6 module output. But here, ako na siyang usa into a module 1. And we're going to define terms sa society and culture. So, as I mentioned in my introduction, our intention is to understand the meaning of society, culture, and the terms connected to it. So, definition of terms na gini siya. Kanang akong likayan nga mag-memorize tag mga ngalan, mga dates, because I don't like that kind of ways of learning as well. Pero importante gyapon na siya. So dili nato nahimuon sa ato ang modular learning. So muna ang atong expected nga when we finish module 1, muna expected nato nga mahimo nato. Okay. Intended learning outcome, at the end of the lesson, we can discuss the characteristic, categorize components, and the development of culture and society. Okay. Dungan mo gina sila. Then, read the attached readings and watch the discussion of this lesson sa atong YouTube channel, and I will going to ang title ni SocScie 12 module discussion. Okay. So, learning content. So, naadinhi akong gisulat definition of terms, what is culture, what we think, how we act, and what we own. The characteristic of culture, nadinha no? Mga functions of culture, unsa ang material culture, unsa ang non-material culture. You can read that one. Then components of culture. Components of culture, it includes our gesture. So sahay atong gesture, kung makaadto ta sa uban, ang atong nilakwan,
kung dinhi sa ato ang lugar ato nilakwan medyo inana na siya, accepted na siya nga nilakwan. Pag abot nito sa uban tingal lang ka nasumbagan ka man lang because gesture is different. Middle finger is bad, but another country this is bad. This is bad. Another country this is bad. The same with middle finger. So mga gestures. So we need to understand as well at one. A part na siya sa culture. Then language. Language. Usahay ang language nato din sa ato especially the tone. Mga Bisaya ang tone is murag siningkahay. Pero pinaka lumanay ang mga Bisaya, pinaka mga loving. Whereas dito po sa mga kailongguhan, malumanay sila pero iperting isuga nila. See? Those language is another fun. It is part culture. Then values. Unsa ni values? Unsa ni mga ato ang natun-an kaniya culture ang values dinhi mo ni siya. Dito nga culture ang values dito lahi pod. Nay culture nga kung nay bisita ang ilang asawa ilang ipadulog sa ilang bisita. That's a culture. That's a values. They don't care. So muna no na ay right, desirable, worthy of respect. Values underline their preferences, guide their choices, and indicate what they hold worthwhile in life. So lahi-lahi taog environment atong gidak-an as an individual. So lahi-lahi ta. So lahi-lahi pud atong values. Sa nay mga ginikanan nga nahilig gid og sige memory verse. Tanan nga mga ang gagmay nga yawa og dagko nga yawa pati ang mga pistis basakan giapil tanan. Ang mga bata naapil na sila. Naapil na sa values. So para sa mga bata normal na sila, na-copy nila. Upog abot na to sa paabot dito sa society. Uy, deviant naman di kanang sige pamalikas. Ano sa balay nga okay raman, di ba? So napoy nakalitan paabot sa society suka mamalikas ning mga grupo sa tao eh. Kay imong background sa inyong balay lahi man, dili man. So mao na ang values. So it affects our choices, it affects our it indicates unsay atong padulungan sa kuan. Mo'y himong guide ang atong values. Norms. So many norms, more specific rules about appropriate behavior. So na mga norms nga dapat dili makita ang minyuunon pagkaugma, dapat a day before dili na sila makita. But during my time, so kami nagkasal, magkasal mo pagka next day, nag-uban mi sa ako ang asawa the whole day, nagmotor mi. Alala di ba mag-uban nga kami may nag-prepare. So those are norms, specific nga mga events, specific nga ginadili, specific nga dapat himuon in a specific situation. We call that one norms. Okay? So it expresses expectation about how a peculiar person should behave. So kung babae ka, dapat di kay ka. O kanito babae dili kay siya dapat mag-jeans. So that is norms. So dapat babae ka, dapat dili ka bagsig mangistorya, dapat mahinhin ka. Even your feelings, a specific situation, formal norms and informal norms na informal norms. So mo na siya ang naana siya tanan sa inyong module. So you can interpret that one. I cannot interpret it all. Usa-usahon na to ni siya discuss. So there is an interpretation that one. I will give you the freedom to interpret kung unsa na siya. But kung namoy pangutana, namoy kalibog, you can connect through our group chat. I will answer your queries. So anyway, and the second half of the time nga akong gi-allocate para ani nga discussion, ako pa siya yung i-further na ako gi-prepare nga slide PowerPoint presentation. So muna no. So naadiha ako nang gisulatanan mo na yung mga definition of terms, unsa inyong gi-expect, unsa ang kanhi discovery, invention, diffusion, globalization.
mga part na siya when you study about society and culture. So we're not talking about family yet, okay? So na variation of culture na ay ethnocentrism unsa na siya, cultural relativism, sinocentrism unsa na siya, naa diha kabutang nako. Then we have culture bias. I'm going to mention a little bit about culture bias. Usahay i-judge nato ang tao according sa ato ang background. We call it one culture bias. So, naay pamaagi sa pagsinina. I-judge ang nagtato, kaya naay tato. Wala ta kabalo. We call it one culture bias. So, naay bias against women. It could be degrading sa parts of women. Naay gender bias, pero most likely ang gender bias most affect na isang culture bias. Okay. Naana siya din, society, gimension po natin, unsay nato din unsay pamagi unsay social structure, status, groups, roles, dinhi na dayon mo kuan ma-mention na ang cooperation, conflict, socialization, dayon agents of socialization. Naa din ni ang family gid ang number 1. So kani siya nga mga kuan ma-mention na to, ang binakakuan na to ani nga ma-mention is ang second part sa semester is a family. Daghan na to daghan nga pagtagad or time. So naa diha gi-discuss po doon sa ang functions sa family. Okay, taas na siya. In 8 nabot na siya 8 pages din sa kuha. So kung naka-booklet type ng inyong ang pag-print diha, because I'm not the one who printed, then most likely naka-booklet pero wala 8 pages na siya. Kung naka-back to back, then dili siya daghan. So nako references din you can search this one. As I've said earlier, I will going to share to you links. So ako sang i-collect ang ako mga collect na link. Ako ihatag sa inyo so that you can have your further readings. Okay, module output. Mura man gid yung giapas. Unsa inyo ipasa sa SocScie 12? Say akong ipasa ka Mr. Makanim. Mo na ni. In a separate A4 bond paper, as I said earlier, dili na ninyo iulit ni sa kuha kaning module nga naa sa inyo karon. Ayon na kinay daghan ako dinhi. So you will make your own output. You will make your own kuan. So nato kung discuss earlier, cover page. In a separate A4 bond paper, make 5 discussion questions. So sa inyong nabasa kaning inyong module, you choose 5 discussion question. Okay. Mangita mo question. Discussion question dili yung nga what is personality? There is 2 kinds of personality: dominant pattern of attitude, feelings and behaviors, socialist code. Dili na siya, definition of terms na siya. Discussion question. Okay. Discussion question. What are minguntag, okay, example niya, dili na ninyo ni isulat dito sa okay. Okay. Dirita mangita kapag pagbasa ninyo nasa ko na pero ako lang ipangita ang specific, pero okay ra. You can make this a question, pero as I've said, example naman siya, dili na siya pwede niyo kopyahan. What are the things that will make us nakanong gusto diri? Una ako naglibog na nung class, tagay kong time. Kay naamtoy ako nakita ka ganyan din Basta ang discussion question class, dili na siya nga definition of terms. Yun lang ka nga, what are the components of cultures? Tubag ka gesture, languages, values, dili na siya discussion questions. Okay? So,
naghimo na ko question ganiya sa kung nauna. Pero na ako'y gipangita nga ako'y gipangita nga clue na word. So makahimo mo questions according sa inyong nasabtan. Okay, this one. Okay, written down. Okay. So, nani, example question ha? Example discussion question. What are the things that will help you present yourself into a culture? What are the things that will help you or will mold you as you will guide your thoughts, will guide your choices, and will give you overview of who you are or what you're going to do in the society. What are the things that will help you? Medyo complicated na nga question. So, inyong i-discuss ana siya. Pag-discuss niyo na, the things that will help you is kanang kuan, ang imuhang background, imong norms, imong mores, imong values. So, you're going to discuss the components of culture, yeah? So, muna siya gitawag nga discussion question. Gihatag na ko ni siya nga pamaagi last time. Discussion question. Okay, siya discussion question. What is folkways? What is folkways? Folkways are the ordinary usage and conventions of everyday life. Definition of terms mana. So, discussion question is mangita ka og question gikan sa inyong nabasa that you are going to discuss. Ang answer should be in the form of discussion. So 5 discussion question, mahimo mo question then inyo ra pud tubagon. Okay, 5 ka buok. Dayon 30 items nga. Okay, 30 items na multiple choice questions basing sa provided reading about society and culture. So, mangita mo 30 items na multiple choice questions. And then you provide the answers as well. So, like A, B, C, D. Yung answer is A. I-highlight ninyo ang A. Muna siya answer. So, muna siya A4 bond paper. In another A4 bond paper, describe the society you are living in and your family. So, sa other paper, so duha balitanan. Sa ikaduha nga bond paper, you're going to describe the society that you are living in, kanang society ninyo karon, and you are going to describe your family. So when it comes to description, describe na klasa ba si mo ka nga nakoy amahan, ako inahan, na may mayor. Now, i-describe ninyo happy family ba, happy ba nga society, okay ba na siya, na siya kuan mo nimo i-describe according sa inyong nabasahan. So medyo sayon ra ni siya paminahon kay duha ra gud ka page. Ang uban nga subject nako 6 pages module output. So easy ra ni, kaya ra. Pero dapat clear, dapat masabdan. I remember last semester nangayo ko og 5 discussion question, 30 items nga multiple choice. Para siya po sa inyo ha. Agoy kay multiple choice kay ikan man sa assessment, ikan man sa subject ni Sir Artos. Noon sa maning bataan nga subject ni Sir Artos ang mga question ikan sa subject ni Sir Artos ni gipasa din sa ako. So mo nang gi-clear nako, no? I-clear nako basing sa ato ang society and culture with family planning. So when it comes to description also, describing your society and your family, you need to be dili broad ha, need to be specific na you can describe na kanang mura bitaw wala ko kabisita sa inyong lugar
pero murag kung nakabisita sa inyong lugar inyong i-introduce. Mura tag pen pal. Mo ni akong society, ako mo among kuan, among purok, peaceful siya, naay sinumbagay usahay, peaceful siya, naay karaoke usahay, pero peaceful siya. Depende na sa inyo ha. Okay? So much for this. So muna inyong module output. Sa'yo na kayo, no? Sa'yo pa ni karon. Anyway, di nga nung maglisod-lisod mga kita nga. Pwede man na ito sa'yo nun. Okay, stop sharing. As I've said earlier, ako ang i-discuss a little bit ang more definition of terms. I'm going to discuss more about society and culture with family planning. Share screen ko ha. Yara. Okay. So good to dire. So what is culture? Sa maginining culture? So naay definition diha mabasa ninyo. So ang culture class is the one the kanabang package ba imong values, imong belief, imong behavior, imuhang material object meaning unsay imong gina-acquire, unsay imong ginahimo para ma-acquire imong mga material things, i-put it together, unya nag-form na siya og people nga the same mo og values, the same mo og belief, the same mo og behavior, the same mo og material object. Dayon ang inyong pamaagis kinabuhi the same. We call that one culture. Okay. Ang kalilangan daay culture nga medyo a little bit different sa pangantukan. Ngano man? Most likely kalilangan is a mixed multitude, meaning mix ang culture dia. Ngano man? Na ang ato mga kaigsunan gikan sa kaning mga ayatin ka nga mga grupo gani. Mga Bicolanos, mga gikan sa Bicolandia, kanang kung gitawag lang I forget the kanang ilahang kuan tribe na naapoy mga Ilonggo. Naapoy mga Ilonggo. So naa ba mix ba? So lahi pud lahi pud diri sa pangantukan. Lahi pud paabot din sa Maramag. Lahi pud paabot diri sa San Carlos. Why? Depende na siya kung unsay kanang daghan nga way of life. So culture includes what we think. Sa itong una-una, how we act and what we own. Culture is both a bridge to our past and a guide to the future. That's why very important to understand culture. Ano man, kay unsay mga pamaagi kaniadto ato mahinugduman, uy maayo to imo atong panghuhaon, maayo to siya. Dayon ato siyang himuon nga parts atong culture as a person, unya mo atong gamiton para sa next nga generation. Okay. According to Cochrane, naa siya several functions ang culture. It offers to meet general biological needs or drives us a hunger and sex. So naa siya nag-offer siya og biological needs. That's why there is a culture, there's a society, there's a group of people tungod sa biological needs. If you have reached a certain status, pwede ka daghan og asawa. Pero lisod gani nga certain status, maglisod ka og buhi og usa gani ka asawa, diha ra ka taman. So naay mga grupo sa mga kunana, okay? It protects people from the weather. Muna yung culture. So, mag-protect sa people from the weather. Ang Batanes, sige sila kakuanan dito. So lahi po ang ilang pamaagi dito sa pagpanginabuhi. So na sila certain time. Unya ilang pagbalay po dito, lahi po. Ano man, tungod sa weather. So
People don't have to figure out how to meet basic needs, accomplish tasks, or interpret the world, for they can rely on tradition of their ancestors. So dili na sila nginahanglan og unsa pay tabang gasunod sila. Muna siya no ang culture with several functions. Okay. Two general categories, material culture ug non-material culture. Unsa man siya? Ang material culture is physical creation that members of the society make use and share. Example, ventas, kanang ilang spear, stone, clubs, jet, airplanes, bridges, artworks, and skyscrapers. Bridge, material culture na siya. So gihimo na siya para magamit sa tanan. Ang non-material culture is an abstract, intangible human creations of the society that influences human behavior. Things that have no physical existence. Sama sa idea, language, belief, knowledge, and behaviors. Naay mga grupo sa tao, Ilocano din akong ginahuna nga grupo sa tao sa kaganiya class. May grupo sa mga tao nga maayo kaayo magtanom, manguma. Napoy grupo sa tao nga maayo kayo sila manghunting. Napoy grupo sa mga tao nga maayo kayo sila sa concreting. We call it one knowledge. Unya, ang language. Highlight ang language. In Philippines alone, there are around 169 dialects. Dialects siya, lahi. Ang language kanang kuan man siya, kanang daghan siya. So sa Philippines ang atong language is kuan gyud Tagalog gyud. Pero we have different dialects kanang gagmay nga grupo sa mga tawo nga naggamit ana nga certain language. We call that one dialect. So 169. Na Bisaya, may Tagalog, may tindaghana. Okay na siya sa Bacano, may mga Ilocano. So we call that one non-material culture. Sociologists sometimes refer as symbolic culture because a central component is the symbol that people use. So ang non-material, usahay tawagon ni siya og symbolic culture. Okay, components of culture na sa inyong module. Symbol, gestures, language. Sa akong gikaingon kaganiha, bisan imong body language, different na siya. So akong gi-mention sa ako ang klase before. Usahay mo overreact sa body language ng mga tao. So ato po i-understand kung asa sa gikan, unsa iyang background, kay base iyang body language ang bugiro kay ni siya. Iyang body language sa iyang bugiro. When we study about them, you will understand kung who are they. So dili buto yung adik mo na niya kay ang bugiro kay dating. Di po ganahan niya kay alof kayo, mura lang mukulo ra po din, mura kipi-ipi. Maduulan ng tao mo siya mukulo, ulahon kayo. Naay reason nga nung inaanat na siya class. So gesture, we call it one gesture. Okay, language, values, norms. Na-mention naman ko na kaniya, no? So, sanctions. There are development of culture around the world, cultural universals. Customs na siya nga nag-occur in all culture. So, kanang customary ba, customary naa sa tanan nga culture. Most are adaptation to meet essential human needs such as food, shelter, and clothing. So, as of the moment, ang adaptation na to is pag-acquire og pagkaon mo nang magtanom, mangisda, o mag-produce og pagkaon. So, na mga factory nga production sa pagkaon. Cooking, gift giving, funeral ceremonies, medicine. So kasagara when it comes to patay na agi funeral services. Tibok kalibutan na siya. Naigi pamaagi lahi siya. Okay? So sexual restrictions. So kani adto ang sexual restriction is men and women rigid. Karon nanay bag-o nga pamaagi. So nanay men and men, women and women. So see? So naiuban nga mga society gina-accept nila ang same-sex marriage.
pero most likely is not yet acceptable sa tanan. So we cannot call it universal. Okay? So innovation takes place when a new idea or object is introduced to a culture. Two forms of this innovation, discovery and invention. So naay changes sa culture if naghimo o makadiscover ka na makatabang sa society or maka-invent ka na makatabang sa society. So we call that one innovation. So nadiyan, no? Ang discovery, the process of learning about something previously unknown. Ang invention, a combination of new use of existing knowledge to produce something that did not exist before. So naana diha sa inyong module, no? Okay. Cultural variations class. So mani, para sa niya. Kamo, kita, di kita mga mga exotic food. But there are some society, there are some cultures, this is very special for them. Thailand, Vietnam, Laos o Cambodia. These exotic foods are di basta-basta ni. Sa kanan nasa picture class, ang ako natilawan ana is apan-apan rigid. Apan-apan. Kani gusto ko mutilawan ni pero pag-usap sa akong amigo, medyo basa-basa man di ko ganahan. So mura gid ako natilawan sa kana ang apan-apan. Kanim suro apan-apan. So they are exotics. Pero sa ilaha, they're special. So there are ways to explain culture. Ecological point of view, naana sa inyong ano? Inyong module. So dili na ko dili na to na isa-isahon. Kay taas na tag na-mention po na ako cultural bias kaniya. So cultural variation na subculture. Okay, dinita sa counterculture. Counterculture class is, we call this one sa sociology, deviant. So may deviant. Kana bang mauni tanan, okay, direta magkakaroon ng example sa fish. Kaning salmon are the only few species sa isda na dili ni sila musalom magsubay-subay sa kuan. Dili sila pareha sa kuan uban nga mga isda nga dito sila sa linaw magsalom. Dito ni sila sa river, unya musalom ni sila pabali against the tide. Mo siya gitawag na to counterculture. Most of the things, most of the people mo ni believe ikaw lahi ka. We call that one deviance. So it's a group whose values and norms place it at odds with mainstream society or a group that actively rejects dominant culture, values, and norms. In most Western countries, in the 1960s, saw the rise of different countercultural groups and social movements that sought to dismantle the different inequalities that were then part of the dominant culture, such as racism, civil rights movement, sexism, modern feminist movement, and homophobia, gay rights movement. So kaniya to ang mga babae, they are part of the culture, pero dili siya taga importance. Muna naa siya sexism, then apoy racism. So itawag na to siya positive counterculture. Pero para sa nila, a person typically young, especially in the late 1960s or early 1970s, who believed in peace, was opposed to many of the accepted ideas about how to live, had long hair, and often lived in groups and took drugs. So kani sila, gitawag ni sila mga mga hippies. Excuse me, class, ha? So, muna siya counterculture. Lahi sila pumaagi ba? Lahi sila sa uban.
pero they are positively accepted in most society. Kani ang negatively kanang dili sila accepted. Muna siya kanang mga armed group. Then sa Philippines, we have the Abu Sayyaf. The Abu Sayyaf. Wala ni sila gina-accept kay lahi sila pagtuo sa ilang ginagamit nila. Separate ang ilang idea. They wanted to dismantle what is already there. So gusto nila ang ilang i-impose. So muna kitawag nga counterculture. So ato nang bantayan, no? So naapoy cultural diffusionism, assimilation, then acculturization. Acculturization happens in the Philippines. So that's why nga most of the behavior sa mga Filipinos is acquired from the Spaniards and the Americans. And most likely we are very kanabang nahuman naman ang tawag na ang time na under ta sa mga Americans, but until this time we are acculturated. That's the right term. Ano man, because atong choice sa brand, pagsininaan, puros Western. So makakita tao lahi nga pamaagi. Dili kita hilig ang mga Filipinos o mga branded. So dili kita mo sunod sa unsay gina-produce sa Philippines. I was informed nga ang bench is produced locally sa Philippines. So when I was in Thailand, every time nga muuli ko mo palit jud ko bench o bench shop. Kay mo may giingon nga locally made na siya. So tanan akong daloon pabalik sa Thailand kaniadto bench yung nag-bench shop. Kani usa ni siya. Ipalit na ko ni siya during the time nga ang ang isulob gyud is black and white ra gyud pagkamatay sa hari dito. So naini uli nag-order ko ani nga gani nga polo para mo akong gamiton dito. Pero my point is when it comes to acculturization na ang colonialism na pagyapon sa tuwa. Wala na ta under sa America, long run na nata independence, pero until now the way we think we're Westerns. Ang idol na to mga Westerns, ang idol na to nga mga at idol na to nga mga sports icons, mga basketballista, Americans. Idol na to nga mga singers, Americans. Idol na to nga mga gusto na to nga mga fashion, Westerns. So that is acculturization. Okay? So much for that. Wala naman siguro. Okay. Muna na ang second part, but anyway, pangita na itong pamaagi nga nang ma-discuss pa nato ni siya. Maybe one of our discussion sa kanang virtual discussion ta kanang maybe mag Zoom meeting or mag Google Meet. So I will just make it one. Naman po ni siya. Anyway, kani siya nga part na po ni siya sa inyohang yes, na sa inyohang module. Ako na siyang gi-appeal. Groups in the social interaction. Yes, na siya tanan. Cooperation, conflict. So when we talk about family class, we're going to talk much more about conflict. Kay importante ni siya. So I think that's all for this time. Kay mahimo ng task kay akong discussion, masumahan na muna ako. So mo lang na siya as of now. I hope nga you will find time. Medyo boring magiging siyang inaning ipamaagi. Kaya para sa karon on ako rin usa ng istorya din it's a recording. Pero we will find time
we will find ways to enjoy the modular learning class. And I hope na in the course of time this semester you will learn a lot, and I will be your guide, especially in this subject. I will be your guide in learning new things. So tanan na akong ihatag sa inyo ha will be a learning process, or will be a learning guide para sa inyo, magamit ninyo when you will be uh, you will be professionals. So that's all for now. Thank you very much for your time, and God bless us all. Stay safe and see you soon sa atong next video discussion. God bless.